Murata markamasina kakurha kisa tunka payani urura kausarah pajara que akiri paxita. Hukpacha murasilla joimampiwa aruntale paraxma TV Perú ukampirusa. Nacional FM Ukata Ipiragata, Pampache Kau Hitarakana, Pollopat Hau Hitarakana, Hawira la Kau Hitarakana, Otakawa Hitarakana, Hakur Hamsa Hakat Sipharata Hilat Kuyakaraka, Hukpacha Murasenya Jimampi Arut Tapharatau Akiri Taipipacha, Akurokaraja, Kauchapiragati, Malkam Harukaha Kamachi, no Kerina Kamaha Uthatanja Munapeja, Akiri Peru Suipachanwa, Walwasaraka Parakilat Kuyakaraka, Uchi Kamaha Hayoka, Walhacha Hitarakanwa, Chamampiwa Purin Taraki, Hayum Pihant Apesiata Kilat Kuyakaraka. Wakista sipanyani mira ha hayawa walha pacharakawa waya pacharaka utaraki uka pacharaka wakista sipanyani akamat akesi uraka walha chaka kitanakan wa utaraki yatia urakampi ukamaha kanyanta panyani murata barka basinaka renieku kataipit pacha waras chekarha markachirira karusti virtual taipitwa kunaraksa maita siphataha urhamatika chapirakate akiri taipirha iraka pheja covid-19 usumpiwa huparaka katunte asipharakitaina sasilwa yatia ni pharaki uchika maha ika chekarha COVID-19 usutha ya khatasip kakiwa hukampi ya khataphanyan hilat kulyakanaga. Pusi pataka pusi tungka kim sakal kun hakena katama mareka chiriwa unya chanaka absutata COVID-19 usuni pachati khanicha hupaopi katatanaha ukamawa red de salud ikachakata campaña pluret atana unya ayaseha Chikatay pinkira marika uhitana pataka peskatunka unya chanaka kitina kateja nyang kausuni pachate hanicha yadip hanya pataki absuphana ukamasa kitina kateja kolkay man uta angkan kasip ki hupana karusa especialista na kahama kabina unya chanaka absunya taki ustanaha ukatwa nyang kausun pipi katatapchiha yana abhanya pataki Waras chakana reniek mareka chirina karuha isanya taki utapis antapriwa machak amtatapahapa irana kiripau nyang kausun pipi katayasip hatapata Hacha irena kanyeta hatak pachamareka chirina karu página web chakaru machaka dna apsun munapsaha yak hatramite nakatakisa mantantap hasmausa saumait asiniha Murata markamasiraka hichaja ayacucho chakaro purt abhayari. Es saludo. Ukata ipitpacha. COVID-19 usunta tarakaru katuk anyatakiwa utarok abharakitaina. Tantiu usunta tarakataki, ukakip karaki, sinti usunta tarakataki. Kauchapirakati, samara wakisip cheja huparakatakiwa ikinyarakawa utharaki. Kipka, samana ustayataki, ukakip karaki, balones de oxígeno sata ukaraka ustayatakisa ukariparakiwa. Kipka, Hospital 2, Huamanga, Chejauquitanja, Masauquitanwa, Hakatasiraki, Pakal, Tunka, Pusiri, Ukama, Ikiñarakawa, Utharaki, Tunka, Pescari, Ikiñarakawa, Tantío, Usunta, Tarakaru, Katuk, Ayatakiwa, Sokta, Ikiñarakasti, Sinti, Usunta, Tarakaru, Katuk, Ayatakiwa, Ukaraja, Wakichapharaki. Akiri Chakata Haltua Panyani Ukatja, Tumbe Chakaro Halano Apanyani, Claudia Cornejo Upasti, ministra de Comercio Exterior Turismo, Ukama Pertirakiwa, Tumbe Chakarua Upaja Putrakina, Wilber Dios Benítez, Akiri Sulkasura Pertripampiwa, Hakistrakira Aruski Parakinawa, Potaka Guayero, Sarjap Hayapatakeja, Utjpana Sasina Abuikipawiwa Utharakina, Cornejo Upasti, Potaka Guayauhitana. Usuta harkaka siyatakeja wakichatajiwa. Gobierno pekinchawi taipitja, akiri yanka usuta harkaka siyatakiwa, amtawina kwachikluqaya paraki, markachirinakaja ya tapjpana. Kipka tumbe chekana turista hakina karu katoka yatakeja, sasin sasaraki inawa. Uka kipkarakiwa wasitatsa hupaja, hakatariskaki inawa. Irraka wirakaja, alkasi wirakasa, utjpana. Uka kipkaraki. Yanka usuta harkaka siwisa aidasti anyatakeja utarakpana sasin sasaraki inawa. Uchika baja gobierno pekenchawi taipitja sulkasura kampiwa aruski pasipkaraki Pfizer vacuna koya ustata yapataki sasinwa ministro pekeñarakana pertinipaja arsuriraki. Violeta Bermúdez upasti tapacha Perú suyo markachirinakaruwa hicha maranwa ustata harakire vacuna koyaja sasin sasarakiwa hukampi yatjatapayani. Pfizer wakuna nakasulka suyuna karu sulka suyuna katap iqtsirina kapampi apanyataki aruski panya wakisiha nairiki baja tayawi uhanya paumunesiha
Ministro nakanap iktiripa Javier Enes Sarakurua pataka sokta tungka pakalkuni waranka dosinaka COVAX facility taipita katokatatja kauki kamaslakirasini ukata apkatapjanija ukamasatak pachaperusuyusata mareka chirinaka wakunapjaniwa sasau arajat awayija. Nias Kimsa gobiernos regionales, Amuyunacapcatocapta, Ucama, direcciones regionales de salud Taipita, Huacunanaca, Zayawi Ujañapataki, Kunatejamona Siwa, Padrón Huacunañataki Reniec Taipita, Kail Cantatanaka, Ucampiwa, Caujitanatac, Pachaperusuyusatamare Kachirinaca, Ucancaptana. Violeta Bermúdez, ministro nakanap iktiripaja casa o faxina huk ampisalote naka Pfizer Huacunanaca, Puriniska kiniusanija. Achok faxina pa pataka pescatunca waranca docina capcato capjaja, casa o faxitra ki huk ampisajil jatasca kiniwa, casa o faxita ki kim sakalak pataka waranca docina capuriniña pataki amtatawa. Ministro nakanap iktiripaja Huacunarhan has arap kanyani sasa o mait anija. Yatjata Urakawa Utarakira, Tunka Pakalkuri Sulkasu Hitarakarja, COVID-19 Usumpi Katunta Yesueja Hitet Atainawa, Uchinka Baja, Yakapusi Sulkasu Hitarakarja, Coronavirus Usumpi Katunta Yesueja Hitata Tainawa, Kaukitarakarsa Ukapatainaja Yatjata Payani. Haniu atipihtanus karaksnati, kunhamati sinadefu kataipitsti khepayat yoyu absuniraki, ugansti khanancharakiwa, hicha marso paksinisti kaukirinakati COVID-19 yang khusum pusuntatapki, ukamaskiwapki hupanakasti, hukapti usasa, hicha pairi yang khus kuthatatana. En líneas generales, si uno ve... Takpajat unjis nukhast hilpachak utkarakino, tunka pakalkhone uro, febrero paksenist, waranka kim sakalkhtung pusin ukhakenakaw hiwap karakina, ukat liatung uro marso paksenist, waranka bayan ukhakenakakiw hiwap karakir, ukanakampist kim sakalkhtung kakenakaw pisip tarakir. Juan Carvajal Ingenierusti, Open COVID Peru ukataipin irnakaraki, hupasti kananchanirakiwa, tungka pakalkhone sulka suyunakana, ukataipin ste 5 markasa ukangarakiwa, ukachakanakansti, nyang khususti hukapti usasa. En Lima, Akalima markan tungka mayan uro febrero vaksinist, kimsa warang kapakal patakan ukhakenaka usunta parakin, ukats kimsa kal uro marso vaksinist, usunta tanakas tukap tarakio, pa warang kapes kapatakan ukhakenaka ki usunta parakir. Hil pachasti wanu kusulka suyuna ukakik paraki huning sulka suyuna kanwa, usung pusunta tanakasti hukap tarakiteina, kunhamate febrero vaksinisti, haniwa usi ikinyana ukakik paraki kuljatan ikinyanakasa utkarakinti, ukhamasa huning sulka suyunasti, sintiwa poksarakina. Llegando a Nairakat semana febrero vaksinist pesca urut pakal kurgamast kimsa patak kimsa kalak tungkan hakenaka usunta parakin hanukat huning sulka suyunust kimsa kalak uro marso vaksinist patak kimsa kalak tungkan hakenaka ki usunta parakik ukamanakast aski baca hukap tarakik yak hahat sti kanan chanirakiwa pusi sulka suyunakan sti nyang kausoha hit khatas ka kiusasa ukasti yanero vaksita anchit kama ukataipin sti yakucho sulka suyu ukan karaki ukachakan sti patunga pusini ukhakenaka wa usunta parakina ukathichasti patak kimsa kalko ukhakenaka usunta paraki kahamar kasulga suyun sti patung kalya tungkane ukhakenaka usunta parakina hichasti papataka tungkane hakenaka usunta paraki madre dios sulga suyun sti ya tungka hakenaka ki usunta phana hichurunakasti pusitungka payani ukhakenaka usunta paraki ukakik paraki ukayali chakan sti patungka hakenaka usunta phana hichasti pakal tungka kimsani ukhakenaka usapurun usunta paraki. Tumbe Sulka Suyo Chakatwa, Comercio Exterior y Turismo. Ministra Peperisti, Gobierno Pequechawi Taipitja, Akiri Suyusada, Yakamar Karakaru Saraya Takeja, Usuta Yatjata Urakaja Hariwa Baitata Hariti, Sasina Kananchawewa Uti Sasin Wasarakina. Uchika Baja Kauchapi Sarina Katilla Kasura Kata Purita Nepaneja Akasu Saroja Juparakaja Hariwa Bayachakanja, Hakatas Japanitis Asina Kananchawisa Utarakiwa, Utkapayani. Recientemente. Tumbes Marcatpach, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Taipitsti, Claudia Cornejo, Kanayan Karakina. Consejo de Ministros Taipit Uñano Kaparaitainoa. Kunhamati, Anka Marcat Purindirina Casti, Tunka Pusini Urunak Kaparta Karakiña Pana. Ukatu Kanakasti Han Pokata, Hanyabatekiwa Uñano Kaparaitaina. En el caso de la cuarentena que Kunhamati cuarentenasti uñano katakarakina, anka markat purin nirina katakisti ukat ukanagasti sait atajarakiniwa. Ukat kayokalta paksinsti kunhamati poktaskana PCR ukat ukar kutiñatekiwa muy askarakiha. Akamarkan halt kanatakisti prueba molecular ukamas PCR maip harakina. Ukat ukanagasti maiht eyaskaragiteino turismo taipich amanyaskaya bataki.
para los vuelos nacionales. Akamarkan haltke takisti PCR Sait Askarakinio. Ukamanakasti Lupis Karakino usutanakasti Maiskit Lima Merkans Hitiaktipana. Maikt awinakat kananjanis Karakina ukamas yatiasinis Karakina kun hamatik umar kakawin amdana kapasti absutakarak ukanakaptisti pokt as kapuniataki. Yukunak ucht as kanyatak ukamas ahanur hark akasins ucht as kanyataki. Ukamata kanyang khausustihan piata kanyapataki. Arequipa Sulca Suyo Chacaro Huichaja Purinta Payari, Ricardo Cuenca, Yatecahu y Atichawi Ministro Pertereja Kunhamsa, Yatecahu y Atichahueja Sartea Taneja Hichabaranja, Uqua y Atiaraquina. Uchinca Baja, Guaura Provincia Chacanja, Sulca Sura Pertoipa Taipitja Pusi Guaranca, Papalpataca Pusitunca Kimsani Laptops Ucabaragua, Primaria Ucakipkaraki, Secundaria y Atichiri de Carua, Churaparaquina, Unjapanyali. Arequipa Marcatpach Ricardo Cuenca Pareja y Atichawi Atecawi Taipit Echtiri Kananjan Garakinoa. Tunca Pescani Urunacana Choca Paxit Stilika Taipit y Atecayu Tanagasti Caltaña Pataki. Ucamascauquiris Amarcanacan y Atecayu Tanagarusti Cutis Caragispa Ucanagat Zapas Semana Unión Capjaragitaina. Naira semanat Yatacañu Tanak Histar Patazukast, Hichakepatukarustu Valja Yatacañu Tanakau Histar Skarakispag. Guaura provincian sulcasuyo perteristi pusi guaranca pakal patak pusitunca kimsani laptops churap haragitainja. Kanagasti primari yatichiri nagatakiwa churas karagitaina yatichawi atakawi taipitstich amanchas kanyabataki. Amta taipitu kamas lupino kap haragitaino tunca pescani guaranca kol kanakampi tunca pakal kuni guaranca laptops ukanagasti hakatas kanyabataki. Ukanagasti primari yatikri nagatakiw unyanokas karagitaina. Ukama lupino kas karagitaina utatpach yatakawistich amanchas kanyabataki. Ucayali Sulcasuyun Programa Nacional de Alimentación Caliwarma Taipitsti Yate Caño Tanacuyan Capjaragitaina. Uyan Cascaragitaina Patak Kimsatunca Guaranca Pusi Patak Yatunca Mayani Yate Kerina Kataki. Ucanacasti Guaranca Sohta Patak Pescatunca Kimsani Yate Caño Tanagatakiwa Lupita Caragitaina. Kauchapi iskawa waragati, ukakipkaraki, ahura campi, yanka uso akantawita, inyukta o patairaja, COVID-19 uso akantawit hilat kuyakaraka, gobierno pekechawi taipit hapa pataka, solesa, churapja yapatakeja sapapakseja, wakich haphewa, kurhamsa, mait apsnaja, ukahukampi yathatapanyani. Niatunca mayan guaranca wawanakawa ukamasak ahuwain tawakunakawa aukinakapata ikanakapa COVID-19 usutachaktatanakapata kolakayanab awikato kapjanija hupanakatakija gobierno japa patakasulisa sapapaksitak churanija ukama tunca kimsakalakmara pokantirikama uchurasinija. TV Perú Noticias Yatir Huaquichawina Cintia Vila Oromeño, viceministra de Poblaciones Vulnerables, Ministerio de la Mujer Taipita, Ma Reglamento Absuñataki Uint Ayaprija. Tapacha solicitudes Iñujis Awawanakata, Aukipampi, Hanukajataika Pampi, Jepasutipampi, Ukamasa Uñijiripampi, Wakiki, Ayasineja. Hiskawawanakana Uñijiripaja partida de nacimiento, Yuriwipata certificado, Hanukaja resoluciones judiciales, Upasca Punje Yatiñataki Uintz Ayapjañapaja. Ukatakija Ministerio de la Mujer, Walwa canales virtuales, Ataki Mantanta Pjañapataki Ukaniwa. Huk ampisayat jatañatakitak pacha virtuales ucanipto ukwa ayasipta, página web Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, INAVIF, página web, Twitter, correo electrónico mesadeparte@inavif.gov.pe, hisk awinakataki haisañataki hist aratawa. Vila Ormeño, viceministra Jajisk Awawanakati, Estado Taipita Yanap, Awikato Kapcheja, Hani Ujupanakaru Yana Piscaniti, Sasau Hanaist Aneja. Kauchapi Markachi Rirkati, COVID-19 Usutaki Bakura Kuya, Ust Esin Murap Hanukat Hanchi Paja, Hanka Dukan Murk Chireja, Kumbarja Kayataki Ministerio Pertawi Taipita, Jupara Karuja, Kulkimpi Yanap, Awiwa Utareja, Sasirwa Yatiari Paraki. Ejecutivo Pequechawi Taipetja decreto de urgencia Sata Ucampiwa Kanaj Anjaparaki, sueldo mínimo Sata Ucamarumpiwa, Colquempeja, Yarap Ataspaja, Sasina Kanaj Awiwa Utaraki. Ukakip Karaki Burata Gilata Cuyacaraka, Akiri Caja, Seguro Integral de Salud, Ucata y Pirua, Kelcantata Jarakiri, Jutiri Bararacanja,
qulqinpi yanap asigurak hanukaja qulqi ya mait aura kacha utareja ukapachanakanja hupana karuja churatas kariwa hariwa haqsuta kariti sasira qanash awiwa utharaki. Chicahuita y Atiaura Capti Sarata Payani, Jor Forsay, Jupasti Kurhamsa, Hipka Inseguridad Ciudadana Uja Ainest Espaja Ucua y Atiandiraquina, San Juan del Urigancho Chacatpachua, César Gentile Jupampi una nakaje nakapajas Asin Wasaraquina, Unjapayani. Ma celularat perusi hakena karuji vaya prej. Celular luntatana karusti katun tataniwa ukakik paraki kaukir polisia nakati luntatana kar katupkani hopana karusti bono ukampi yana patrakini ukamanaka warsundirakina kunihamas markachirina kanu hunjani ukanaktoqi kuna pachetek luntatana kar polisia nakatupkanu kast bono ukanakampi yana patrakini kunihamati luntatana kast mutuño tankapjanyapau hani ukallina kankanyapapkit. Jupasti naira general César Gentile, ukamas naira ministro del Interior, kuna pachati Martín Vizcarra, malkukana, jupam kuskawa George Forsay, jupasti, kunihamatir nakani markachirina sumun henyataki, ukanaka ukananchirakina, ukat sasarakiwa, luntatanakaru kat henyatakisti, haniu amparayaha karkat kanitsasa, hilpachas yakasuyat haphan hupanakarusa. Sinti luntatakinaka hutaphatainak, hupanakaruh akasuyat haksunyanio, ukat wasitampit kutintaniphanukast, mutuño taruhist antaphanyanih. Ukakik paraki kanancharakinwa, hucharkan taipita kim satung maranak maignataki, keiko fujimori hupataki. Ukast walhamarat yathatatas karakio. Kunhamat yathatabinakast, haya maranakat yathatasis karakir. Ukat inau hupach, malkutak wakichasiskir. Hanit huparuh yathatataspa, askipach unyakipanya wakisirakir, luntatanak toket. Ukama hupasti kahadeawa ukachakram sarnakarakina San Juan del Urigancho ukachakana Forsay hupasti markachirinakaru kunhamas irnakani ukanakaw inteirakina ukat sukansti khanancharakinwa kaukirinakati mutuño tanahis tantatapki hupanakasti irnakanyapap heusasa. Rafael López Aliaga Jupaja Renovación Popular Taipitua Malcabaja Utjatanja Buraraki. Julio Guzmán Jupasti Partido Morado Taipitua Malcabaja Utjatanja Buraparaki. Juparakawa Aruski Paparakira. Kunarakatsa Aruski Papatainaja y Adjata Pañani. Aniwa panin pacharus kipanya munap karakinti, hanukasti sapasapa warsub karakina, Peru kamaras ukawakichaw taipina, ukachakansti hananchap karakinwa kunapachati malkuru puripkani, ukapachana kunhamasir nakapkani ukanaktoki. Si hay candidatos a la presidencia que lo que hacen es decir que Malkutak wakichrinakat saphasp, naira malkurus hitakayas pausas, ukanakak politikan walt enyeru puripkarakispah, haniuk arinakarup saranya karaktanti, ukamas haniu sanya karakit, warangkan warangkap, iranakabinaka uthaneksas, ukats haniu ministerio ukanakas, chaktaisna ukanakas karaksnat kunhemat ukanakas, haniu chakapakit. Tamalkutak wakichasiri hupasti hananchirakinwa, kunhemas Rafael López Aliaga hupast wakichasiski ukanaktoke, kunhemat hupasti Renovación Popular ukataipit wakichasiraki, ukamata partidos políticos ukataipit Panacasti, Luntatasinho Viatip Hexasina. Yo no puedo trabajar con un corrupto metido. Nayahani ma corrupto Luntatakimpech, Utahana Irnak Karakst, Nayahkaukans Ukamawar Surakt, Ukat, Inakiwa Mustab Harakech. Kananchawinakan Star Sukarakinwa Sulkasunakaru Henyataki, Coloque Sarteñataki, Ukakik Paraki Irnakavinakut Henyapataki, Ukamata, Estados Maihit Enyataki. Voluntariado juvenil. Wananak alakakir nakapanyapataki, ukanakas katakiu sartayatanyapach, ukamat kusair nakawinakut henyapataki, ukats perusu pachar sumpach unhenyataki. Reactiva ukawas kipach sartayanyarakeh, kunhemat ukamu just askiwa kisirirakiu, hanukats mangkal hanyutanakaru, nyikot murunyanakaru, taanta alhanyutanakaru, hupanakaru hanyanap karakiteh, hupanakaru hukala pinagakiu mainyak, ukamat yanapanyataki. Muchos años. Uka kananchawinakasti redes sociales ukataipina aski winhasirakina, ukamupanakasti suma amuyawinaka kanancha sukakiwa, ukamata markachirinaka sumpacha yatjatausina kitiros chillapjani, ukanaka yatip hanyapataki. se han desarrollado o han avanzado, mejor dicho, sobre la base de... Sutich Hasipana, Arrak Hasipanawa. Lihua, Takasipataina Lihua, Chakasipatainaja. Daniel Salaberri Jupasti, Somos Perú Taipitua Malcabaja Utjatanja Buraraki. Sin tipillas y tapuliwa Hakata Sirakina. Ma Venezuela Hakiwa Juparoja Sutich Harakitaina. Aututua Dayaja Saraskayatja. Lima Marcanja. Ukatma Warbiwa Pampachma Sasinwasitoja Ukapachanwa Akahakeja Inaki Sutichitoh Arrakituwa Sasinwa Malcama Utjatereja Sarakina. Jupasti Jiparoja Kauchapi Hakiragati Yahasurakata
¿Acaso usana hancha kapata uthapjeja, huparakaja, sarhap hanyapawa, sasinsa saraki inawa? Urata barkapasira kahichaja Loreto chekaro purtapayari, Johnny Lescaro Hupawa, Uka chekaro hapurtarakitaina. Internet satelital ukareja payariwa tapachaba Perú marcachinirakawa sasirwa sarakina. Uxikaba Japuno chekanja, Verónica Mendoza Jupasti. Akapachasanja kurei manarakawa utchitoja Perú suosanja, ukanakaja hiwasan kariwasa sensa sarakinawa, yatata payari. Payuru Loreto Marcan Tiktiti Malcun Muncana Johnny Lescano Jacatas Caragitaina Loreto Marcana Barrio Florido Chacacama Purt Caragitaina Ucachacansti Canestas Caragitaina con Jamati presupuesto Nagasap Nakaskas Pau Canacto Kaita Ukamkik Parakiwa Internet Likas Takinitat Utkaña Patakiwa Lupino Cascaragitaina. Es un derecho humano el internet. Hakenakan kankanya parakio internet ukut hanya patak ukas akachakaro ucharaksnao mawarankan warankap ukapol kawiragaraksnao akachakas hanis parusi ukas ukamarakio. Puno, Zulka Suyukama, Verónica Mendoza, juntos por el Perú, Taipit, Purint, Caragitaina. Ukachekansti litio, Kamas uranio, Kanagasti, Kunhamagas Pasa, Ukalup y Winagatua, Eyas Caragitaina. Ukankik Parakiwa, Johnny Lescano, Toquets, Arsun, Carakinoa. Yaje Panagasti impuesto Nagat Kolgen y Nagats Arsu, Jaragio. Ukat plan de gobierno Panukamas Yatia Intanakta y Pirus Kaniki, Yatia y Munab Karagit. Hitakta y Hamak Munab Harakir, Johnny Lescanza Pajani. Partido Político Nacional Democracia Directa Taipitsti Huancayo Marca Kamawa Andrés Alcántara Purint Caragitaina. Ukachehanstima Referéndum Taipit Taika Kamachistima Ixtata Cañapatakiwa Hananchas Caragitaina. Kitina kati órganos de control ukataipin irnakap aka estado taipin hupanakarust ahinya regispao ukat sancha kapir nakas ukas hitakayaraksnao sabhanyan Contralor General de la República ukakik para Tribunal Constitucional ukataipinakat. Alcántara Complejo Metalúrgico Taipitsa Sartjaña Batakiwa Oroya Marcansti Lupino Caragitaina. Ukamkik Parakiwa Yakatoquetsti Amuyas Karakino Junin Marcatakisti Sama Kañanakajut Kañapataki. Ukat Kanachas Karakino Kitina Kati Fonavita y Pirus Imao Caragitaina Jupanagarus Kutayas Kañapataki. Murata Barcamasiraka, Hukampi Hichaja Yatia Urakampi Saranta Sipka Kiñari, Pamararaka Hilwa Yatjata Urakitaina, José Domingo Pérez, Jupasti Yatjata Wimpeja, Tutejara Kitainawa, Cócteles Sata Ukarakatwa Yatjata Kinaja, Keiko Fujimori Juparua, Hichaja Tuteasen, Hujat Akaña Uta Taipiroja, Kimsatunka Hila Ukama, Maranaka, Mutuña Utaru Histanta Tapana, Fuerza Popular Taipina Pertere Pajasasin Wamaitaraki, Hukampi Yatjata Payani. Hupanakak luntat qotunaka parakio Hupanakas kunaiman hanaskinaka ulora parakitainaj. Ukama kanawar sunerakina José Domingo Pérez Huchar Kirija kunhimatupasti Keiko Fujimori ukatoket yatjatarakina ukakik paraki Partido Fuerza Popular ukatokita ukayatjatawinsti kananchanirakiwa Hupanakasti hancha kapatwa kulqej mai parakitaina pawaranka sohtan marata pawaranka tunkamayan markama kampanya wakichau luranyataki ukasti uintatarakiwa kaso Cócteles ukamsata. La bajato ukatoket kutuchatanakawa hupanakarusti yatjatapjaraki ukatsti yatjatausensti maitapjarakiwa hucharkiri nakaru mutuño taru histantasiña pataki maisirakiu kimsatung maranak ukamas sohta paksimp mutuño tar histantasiña pataki kunhamatupasta luntat kutunakaw apnakarakitainaj hakanakaros hiwayanyataki hamasats kolka pakanyataki ukats huchanchawinakas maihtaeñataki ukamas hanchakap yatiawinak apnakatapat Pamara pusi paksimpiu yatjatapjarkitaina ukatsti pusitung hakenaka ukakik paraki pakutunakawa huchani pjarkitaina Ukatsti malkutak wakichasiristi Twitter ukataipita arsunerakiwa kunhamate huchar kiristi katakiwa kunas yatjataimuni ukamata chihlawiro hanwalteña taksasa Uñanok Karakio na Toquetsti Ukam Arsubjepan Chihlawi Pachanza Haniuna Yachicht Karagiati. Domingo Pérez Hupasti Poder Judicial Huparus Mayirakiwa Fujimori ukamar subinaka handuraña pataki kunhamatukasti Haniu Chakapa Karakiti Hupa Hani ukamanakaj redes sociales ukataipita arsuñapa karakit kunhamat ukanakampist kunaiman hiskachawinakaw natakij utjarakispaj ukat maitarakij ukamar subinak hupa handuraña pataki kunhamati ukar subinakampist kunaiman yatjatawinakas Hani ukatakij yatjatay karakispat ukatsti huchar kirinakasti patunka payani maranaka mutuño taru histantasiña pataki maip jarakiwa Ana Gers Vicente Silva Checa Jaime Yoshiyama José Chilper ukakik paraki Adriana Tarazona
Ukat stipatun kapayanimara, kim sakalko vaksina kampisti, mutun yutaru histantasinya pasti maira kiwa, marka bito huparu, kun hemat hupasti Fujimori ukan cecapara kiwa, ukat sti sokta maranaka, sokta vaksin pi mutun yutaru histantasinya pasti maira kiwa, arhatiri Juliana Losa huparu. Arhatiri Juliana Losa huparus huchancha trakiu, kun hemat huchatu ket yatkata winakau, harka karakitainak, ukat marka bito huparus, atipa winak hanchakapat luratapat. Hanukat stikay ko Fujimori hupasti arsunira kiwa, ukalura winakasti haniu chakapakit sasa, ukamasa katakilurataw sa sina. Sintek tataw kamarus haniu chakaparusti unyano kata karagiti, haniu ukamakayapati. Ukat chiklawisti ni hak aharak ni purin harakin ukat ukastihan chakapar unyano kata karakiwa. Ukat sti kepatukurusti mais kakiwa Fuerza Popular uka chaktay nyataki, uka kikparaki MUV, bienes raíces sak ukarusa, kun hemat ukasti Mark Bito hupan empresa parakiwa. Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria Sunedu Ukataipit Pacha, Pakalko Waranka Hila Ukamach, Atanta Urakawa Katuk Ata Karakina Sasidwa Yatiere Paraki, Yatekirakawa Atanta Pataina, Kuranakatsa Atanta Pataina, Yatata Payani. Hichanyang kaurunakan hach ayatekanyo tanak taipita machak yati chawinakan biukamas yati chawin chaninakapampi yakip yatekeri nagastihan kustataw hakatasip haragitaina. Suneu taipit yatiap haragitaino kasawi paksit pawaran kapatung kamarata. Pawaran kapatung kamayani marakamasti anata paksikamaha. Pakal kuarang pusi pataka pakal kotung kapusinich atantawinakaut karagitaina ukamas warang kapusi patakim satung kapayaniu inde kopi taipirusti lokata karagitaina. Los casos que hemos recibido Mait uwinak chatanta winak hil pachas kato kapharak kaukeri nakati yatakanyo tarkut anymunap hupanakat akam yang hos bachan supanakas put anyak munap harakio ukat kaukeri nakati han lisensi upanip hupanakas upanki parakio maita seniphe Inde kopi taipit kaukiri hach ayatekanyo tanagati simpach yatiap karagitaina ukanaktoket sak hanan jab haragino. Nairirin Universidad Privada del Norte Hakatas Karagitaina, Pakalok Patak Tunkapayani Han Kustawinakatwa Yatiaf Karagitaina. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Pairin Hakatas Karagitaina. Kimsirin Universidad Tecnológica del Perú Pusi Patak Kimsatunka Kimsakalkonich Atandayas Karagitaina. Universidad Alas Peruanas Pusirin Hakatas Karagitaina Kimsapatak Pakalkotunka Han Kustawinakatwa Yatiaf Karagitaina. Ukat Pesquerinsti Universidad César Vallejo Hakatas Karagitaina. Patak Kimsakal Kotunka Mayanich Atandawinak Istef Haragitaina. Tenemos como los 5 conductas o problemas más Pescanagatham Kanancha Haragitaina, Chaninakato Sinpachti Yatiaf Harakina. Yakipanagasti Maif Haragitaina, Chaninak Hitakañapa Ukamas, Matrícula Tokatsamit F Haragino. Kuspach Yatiaf Haspas Asino Kanancha Harakina, Ukamas Yakanagambito Kotaipitsti Maif Haragina. Inde kopi taipit kaukiri hach ayatakayo tanagatit atandap karagitaina ukanak toketsti soktatunka soktan kutunya nakap karagitainsa. Kimsakal koniukatsti han kananjap karagitain han kuspach arkap karagitainti. Ukat ukanakatsa unya nakap karagitaino. Agencia Europea Ukataipit Pacha Johnson y Johnson, Bakura Koyarakaja Aptakata para Sasirwa Amtaparaki, Uchilkabaja Israel Ukachakan Pacha, Wawara Karuba COVID-19. Usutaki bakura koyaraka ustaywa kallanta ya paraki hukampi atata panyani. Europa suyo haya kawakuna COVID-19 usuru atip kanyataki inokeja koyao sasa untatata koyanakata agencia Johnson & Johnson inokataja apnaka sispa usanija ukatwa Comisión Europea ja licencia churanyataki aski usanija wakunaja Estados Unidos anka suyota anatuko y vaccina iya usija ukam kimsir wakuna suyuna alasiñataki. Ukchan kamaja europeo suyuna kaja AstraZeneca wakunana kampi wakuna yasinya patakisait ayapkiwa Dinamarca ukamasa Austria kimsakalko suyuna katapayao trombosis hakawina kapatuk tsayeja kuna pachateja wakuna katokapjana. Israel chekana wawana karu Pfizer wakunampi wakunasinya kaltas hiwa hichekamaha sokta pataka hiska wawana kawa tunka payan ukamasa tunka soktan marata wakunata hiwa hanira walpacha wakunanakata wawana karu wakunanya pataki utskiti hani walpacha yadhatawi wakunanakata wawana karu wakunanya pataki utskiti ukamarusa pediatras urakpachana wakunaspana Sutapa katok tsapkeja hichakamaja hani usuntatanakaj utskiti.
Urata markamasiraka kuera karawa yatia urakaja hiwasaraka wakichawi taipitpacha hichaja saira choque para ukatuta para kiñani no canchis wakichawimpiwa mantantan dirakini haki sin kama.